पेडण्याचो आमदार श्रीयुत प्रवीण आल्लेकर हांची आयज एक बायट व्हायरल जाता आनी तातूंत तो दोन मुद्दे स्पेसिफिकली तेणी मेन्शन केल्लेले आसा. पयलो मुद्दो म्हणजे तेणी क्लॅरिफिकेशन दिला की जो जॅमीस जो प्रायवेट जो कावंटर आसा तो कावंटर आपलो न्हू म्हणून न्यूज व्हायरल जाता. पण तो जेन्ना प्रेस एड्रेस करता त्या वेळाचेर तेणी क्लियरली मेन्शन केल्लेलें आसा की ज्या वेळाचेर सीएमान हो कावंटर दिल्लोलो तेन्ना हांवें तो घेतलोलो अशें तेजें टिपिकल स्टेटमेंट आसा. आनी ताच्या नंतर तो एक पेपर दाखयता की लिगली कितें आसा तें सगळें आमचो पयलींचो म्हणटा तो भाजपचो मंडळ अध्यक्ष तुळशीदास गांवस हो कितें त्या हेचेर क्लॅरिफिकेशन दितलो. आनी दुसरो मुद्दो तो कितें मेन्शन करता की सरदेसाय हांगासर स्ट्रायकाक सपोर्ट करपाक बी आयलो म्हणून प्रॉब्लम सुटाव जावचे ना. जे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते गोंयचे मुख्यमंत्री रिजॉल्व करतले म्हणटा तो आनी आपण तांकां सपोर्ट केल्लो आसा वेळोवेळी. जो तेणी स्टेटमेंट स्पेसिफिकली म्हणटात तसो आमचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमदार श्रीयुत विजयजी सरदेसाय यांच्या बाबतीत जे तेणी टिप्पणी केल्लेली आसा पळय ते प्रवीणजी आल्लेकर हांकां हांव इतलेंच सांगूं इच्छिता की विजय सरदेसाय एक पॉलिटिकल पार्टीचे अध्यक्ष आसा. जेन्ना कोणय मनीस तमाम गोंयभरचे 40 खंयच्याय मतदारसंघातले मनीस जेन्ना आपली ग्रिवेन्सीस घेवन ताच्या कडेन वता त्या वेळाचेर तेची प्रायोरिटी आसा की गोंयभरच्या लोकांक न्याय मेळच्या खातीर लोकां बरोबर रावप म्हणून तांणी हो स्टँड घेतलेलो आसा. ते जे आयले मोपा एअरपोर्टाचेर जे आयले मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर आयले ते जेन्ना आमचे पेडण्याचे टॅक्सी भाव तांकां मेळपाक त्यांच्या कार्यालयान गेले त्या वेळाचेर तेंच्यांनी तांकां आमंत्रीत केलो की तुमी येवपाचे आनी आमचे ग्रिवेन्सीस आयकून तुमी आमकां एक सपोर्ट दिवपाचो आनी त्या नुसार ते थंयसर आयले. हांव पेडण्याच्या आमदाराक एक जाहीरपणान आतां जे कितें जॅमीस कावंटराचेर जे तेणी क्लॅरिफिकेशन दिल्लेलें आसा पळय तेचेर हांवें क्रिस्टल क्लियर सांगलेलें आसा की कोणाचो कितें वेस्टेड इंट्रस्ट आसा तो सगळो 3 तारीख जावनी 3 तारखेच्या नंतर तेचे सविस्तरपणान स्पश्टीकरण तांणी हेंय बी म्हटलां की 200 वयर आमचे लोकलांचे गाडयो आसा. 3 तारीख येवच्या पयलीं तांणी एक काम करपाचें की एक लिस्ट तयार करपाचें 200 वयर कितले गाडयो आसा ते आनी ते तेणी पब्लीक डोमेनान डिस्प्ले करपाचे. मागीर तमाम पेडणेकारांक कळटलें की खरोखरच पेडण्याचे लोक थंय आसा की ना ते हो एक विशय जालो. आनी त्या कावंटराच्या संदर्भात किंवा इतर गोष्टींच्या संदर्भात कोणाचो कितें वेस्टेड इंट्रस्ट आहा हांव कॅटेगरिकल स्टेटमेंट करता ते 3 तारखेच्या उपरांत आमी पळोवया कितें तें. पण जो तो आमच्या लिडराचेर जी तेणी टिप्पणी जी केला पळय ताका हांव इतलेंच सांगूं इच्छिता जर ताका दिसता की आपले नेतृत्व हे पेडणेकारा खातीर हिताचें आसा आपण पेडणेकारा खातीर वावरता जाल्यार ताका म्हाजें खुलें आव्हान आसा. जे 5 पंचायती स्पेशली मोपा उगवे तांबोसे ही एक पंचायत जाता. परसकडे अमेरे ही दुसरी पंचायत, वारखंड नागझर ही तिसरी पंचायत, कासारवण्णे ही चौथी पंचायत आणि हसापूर चांदेल हाळी ही 5वी पंचायत. जे अफेक्टेड पंचायतीची अप्रॉक्सिमेटली म्हणटात तशी 1 crore स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टी ते एअरपोर्टा खातीर जी वापरल्या हेच्यान जर क्षमता आसा आनी हेका जर दिसता गोंयचो मुख्यमंत्री हेचे आयकता म्हणून जाल्यार हे जे अफेक्टेड विलेजीस तातले जे जे नागरीक आसात ते जे थंय टॅक्सीचो वेवसाय करतात तांकां हेंच्यांनी लँड लुजर म्हणून हेंकां जर खरोखरच जर गड्स आसा आनी हे जर पेडण्याच्या हितान जर वावरता आनी ही जर गोष्ट ते जर करता जाल्यार आमी आमच्या लिडराक रिक्वेस्ट करता की तुमी आनी विजय सरदेसायजी हांच्यांनी आनी ह्या विशया खातीर मोपा येवपाचें न्हू. प्रवीण आल्लेकराक खुलें आव्हान म्हाजें ताणी कितें करपाचें हे 5 अफेक्टेड पंचायतींतले जे टॅक्सी जे चलयतात तांकां तेणी
कसल्याच प्रकारचे पार्किंग चार्जीस ते एअरपोर्टाचेर घेवपाचे न्हू म्हणून मुख्यमंत्र्याक सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान GMRक डायरेक्शन दिवंक लावपाचें ही तेणी गोष्ट करपाची ताका जाता जाल्यार आनी त्याच्या नंतर आमी कमिटमेंट दिता की आमचो लिडर ह्या इश्यू खातीर मोपा एअरपोर्टाचेर पांय दवरपाचो ना कित्याक तर प्रवीण आल्लेकर हो इश्यू रिजॉल्व करता परतून एक फावट रिपीट करता जे 5 अफेक्टेड विलेज पंचायतीज आसा तेतूंतले जे भुरगे टॅक्सी वेवसायान आसा त्या भुरग्यांक त्या आमच्या टॅक्सी भावांक तेंची आनी जमीन ह्या गव्हर्मेंटाक एअरपोर्ट स्थापन करच्या खातीर दिली म्हणून तांकां कसल्याच प्रकारचे 1 करोड स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टींतली लिमिटेड एरिया स्पेसिफिकली इयर मार्क करून हे लँड लुजर्स जे लोक आसा पळय त्यांचे टॅक्सी पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट करच्या खातीर ह्या सरकारान करपाची आणि ह्याच्या खातीर प्रवीण आल्लेकरान इनिशिएटीव घेवपाचे आणि मागीरच आमी सांगता की आमी तुज्या कसल्याच हातून हस्तक्षेप करपाचे ना.